kaya to? Mga antique, no? Restaurant yan. Ha? Restaurant. Hindi antique to. Ayun, biro mo, lumang-luma na yun. Para may bilang lumo. Panahon pa ng hapon yan, oh. Antique yan, oh. Mahal mo siguro. Antique yan, mahal yan. Kulang sweldo mo dyan, 10 taon. Ayan pang decorate to. Antique yan. Ito yung maganda. Yan. Ay, ito rin. Pang alimango. Ano to? Alimango ito.